Hey guys, maglakaw na pod mi. Tagamig, Goodwill. Beck, can you put this inside my room, please? This one. Awa guys, ako napalit sa Ross. So cute. Kaning top, napalit na ko siya sa Walmart man ni Mano. For $3 or $1 na lang. Kasi $20 na lang din. So yeah, mo ato may Goodwill kasi driver ni mo. Tanawa ako outfit, guys. So for the ghosting na day. Sige lang guys, kay after 3 months maging ani na mo na siya. Outfitan lang ang ano natin dito. Kuwang po ko ilingaw mo nang malingaw po ko sa makeup. Outfit. Hello. So, yeah, mato ta sa Goodwill, guys. Mabudol na po tani. Untag na yung mga ukay-ukay na coach na bag. Kaya nakita mo ko na ko siya sa TikTok gahapon mo. Na. Kasi hindi ay mamasin ta dahil. So, let's go. Hi there. Hi, Na. What are you doing? Good morning. We are setting up the TV stand Oh. with my best helper. Even though if you were here, it would take half the time. But we'll That's get done. huge. Dako na. It's Yeah. heavy. I thought it will arrive this Saturday. I know, this Monday. Guba akong likod. You said it will. Yeah, it came early. Oh. Yeah. How about the TV? Bussin' Ogma. Okay. So, We're gonna go sa Goodwill there. yeah, have fun. That's really cool. Okay for more. Yeah. Oh, sige, have fun now. Thank you. Hello. Hello. Wait lang Let's go, guys. Makeup check. Slayable. Guys, we're here. Guys, pablago na nato si Mama Iching lagi balik, guys. I'm sorry. At mga bago. So, nandito na kami sa Goodwill, guys. And it's Erica's first time here. Mga na isang sandal. Ni Mami sa una. Bitaw. Matagas kayo. Basta dahil makita tag gamit din ni Imig kay muuli man si Daddy. Kakit na eh. Ano ka ni Emily mo? Kuan. Pila ko paigo, pila sa 7. Mar kaigo-igo ra kay 7 man gani si Wilon. 23, 24 man yung size. Pag ngawa din niya, mangukay manggod mi dito sa Pilipinas, guys. Te, alimu, guys, tanan good. Baho pa jud kay agop po. Ang gaganda ng mga shoes oh. No? Mabibili mo lang siya ng $5. Yan. Pero may nga libi oh. Cute ni siya, guys. Bad na siya, $5. So lang. Kaigo ka ni Emily. Pabuts na to si Emily sa purok size. Kay siya man ang muse dito. Palitan ka na mo, Dominic ha na raw. Ito para kay Dominic, guys. Robot na mo. For Emily. Iba na talaga basta mami, guys. Kaya mga kids, ang mga anak sa naglunak. Yeah, guys, ay Kami, oh. wag mo So, lang si Ate? papuntahin sa ano sa Ulta si Erica.
Masuot ka ani. Pang ano na, pang snow. Buhi ko daw mo. Naraw na yellow. Ayun no. Ganahan din kag sapatos ha. Pangligya. Punta tayo sa outlet next time kung magbili ka ng sapatos kay kuan. Cute. Kana oh. Sing. Ang lamig, guys. Kaya naman nila. Ano ba yung mga mula nila? Naa. Adto ganita need ka kuan, Lunes or Martes. Dala ag kag outlet inig ka man magsuldo. Daminig. Mauna siya, guys. Mambudol talaga siya. Inig human og kuan. Ika 24. Wal mabitang wana ko nag-sleeveless. Muli kag Pinas. Yan gagamitin mo. Magtagalog ka, Erika, kasi madaming nanonood na Tagalog. Halina na sa school bang si Dominic. Ang ingani ko, guys. Sobrang black. Oo, ma. Kana comfy. No. Medium sa dabi. Ganahan lang. Sabag. Basta kaibaw lang did ka mangpay, makakita mo siya mga. Alam nyo, gisindan ko niya sa TikTok og kuan. Alauna na to. Alauna, alas 12. Ano mo? Bagay nini. Gamay kay pa. Pag ikalamaon ni mo. Sa ko rin tutoy no. Kay kinsa man ang tutoy, guys. Sa tama. Ano sabi katong duha ba? Kay kinsa man ni. Nay pambata nay mga dulaan. Ay daghan sa pambata be. Lo. Pot. Twining sang do. Look at this. Get. Yan guys, ito nang nabudol namin. Mostly guys, kay mga pangbata. Yan. For baby Emery. And for baby Emery. Magdo ko og haul later guys, sir. Ako na siyang gipalit for Emily. Daghan kog napalit actually ni Emily. So, yeah. Ay, kalimtan. Then, guys. Ay, ako na lang ipakita ninyo later on. Ako na lang iisag pakita sa haul. Para vlogs na vlogs. So, nabudol po sa matching guys. Nakapalit po siya mga para nila kakinsa naman nila William. Ay gawas sila kaway lang. Mga lami magkuhan guys na cheap ba so lover. Ya dahil pa jud mga pangbata din niya nice pa og quality so grab it. Basta kay ako lang i-haul later on guys ha. Hey guys, so nana miss sa balay and
I'm gonna give you guys a haul sa akong napalit sa Goodwill. It's so cold, guys. It's raining. Now, what's this? Okay. Can unwrap ko ninyo, guys. So, first things first is I bought this for Emily. But I'm just gonna keep it here. So, when she comes here, she can wear this. And this is still too big for her. This is $4. Ako ang goal, guys, kay mamalit lang ta akong mga sanina na ako sa sa Goodwill. But mas daghan ko napili for Emily cause ako na siya ipadala ni Emily. And this cute little dress. Cute kayo, day. Ang dress akong anak. So, napa. So, very cutesy. Magamit yun niya na. And this one. O, diba? Oh, nice, day. So cute. Diba? Look at this. I also got her this. O, diba? O, diba? Cute kayo, day. Nice kayo. Corner na siya, day. Tag $4.99. And I bought this for myself because it gets really, really cold here. And it's soft. Laban pa rin ako siya. Short for baby Emily. And another dress for her. Ako gipalit niya sa kanang Target ay Marshall o sa TJ Maxx. Yes, day, magiging spoiled talaga si Emily sa akin, day. And I got this for baby Emery. Soon, guys, what do you call this? Nesting na ko, day. Kaya hapit ako mga anak. This one also, I got this for baby Emery. Diba? Pink ang all. Pink ang theme natin karon. And another pair of shoes. Oh, sorry. For baby Emily. Yes, Emily. Ganun. And, nipalit ko gani for myself. Shorts. More to siya. Then, the rest is, kailangan na nila guys. And, ako pa ni ipadala ni Emily. Nag-sale, sa kuan din ni siya, guys. Sa Walmart din ako napalit. Another bag for her. This is $14, but nag-sale siya for $7. Dagan nakigamit si Emily din eh. And this one, nag-sale ko ni siya for $7. And ako ang... Wait sa this. Yes, my stuff is all over the place. I still have to clean. And I'm gonna do my laundry as well. Kaning mga saninaan, napalit din ako siya sa Marshall, sa Ross, sinasa. Kay, dagag nag-sale. And I also got this one. Kani siya, pencil case. Kani siya, day. Day, og na nakaingani yung pencil case pag elementary, day, dato na kay calculator, na eraser drawer, pencil sharpener, then pencil drawer, bunch. Cool kid na kana, day. Then, nipalit ko ani for baby Emily. Ani siya kanang lip gloss, ana. May ganahan siya mga ingani, day. And this is for $10. Bahala na, guys. Basta kay happy ang ato ang anak, day. Then, marto siya. Ako napalit sa Goodwill and some stuff for Emily. So, again, guys, expect more haul, mga videos like this. Okay, I just moved here, but so again, wala po akong maraming damit or stuff na nala dito, cause wala lang. Ako gipambilin sa Philippines, so magpalit yung mga bagong saninani or mga gamit na ko din. Plus, I can't wait to nest. Dahil excited na ako magpalit og mga stuff for baby Emery. And of course, for baby Emily. Wala na kay ko ka-video ganina, day. Nya, tanaw akong girls. Nawala na siya. Haggard na kay ko, day. And,
Nag-uwan din na nag-burn out. Mato na sorry sa lang may mamaitching. So, mara to siya. Mara to ang akong gibuhat today. Nga to Goodwill. If you guys enjoyed this video, hit the like button if you like this video, guys. And thank you so much for watching. Bye, everyone. See you sa next vlog. Bye!